শিক্ষা সপ্তাহ भारत हाकतर बाय दागिजाक ते हास्ते हापांगनि साइटाव मुंबाय ताकलाय 2024 अबहायकेनो जत रंनग ताकलाय अबहायकेनो शिक्षा सप्ताहनि पाइथाक सालो सालायमुं पान्डा ते कक चाप पान्डा बनारक जाखा अबहायकेनो जों तिनि दुस्की आमचानि पाराकलक हाई सेकेन्डारि स्कुल रंनग आमचानि जत रोंसरोङै दंनाय नि गार्जेन याकेबा बुमा बुफा ते अर स्कुल नायकल दंनाय एमएचसी कमिटिनि जत मेम्बार्स ते आदं संनो तुई काइसो जगा ककसाप पान्डानि यागलो चालायमुं पान्डाबो नारक जाखा बाहाय कायै जों शिक्षा न बा सोलोंमुं न कुसुगो तिसानाय तै अशिक्षा सप्ताह बहाय कायै तामो तामो सोलोंथाय दं अबनो काहाम कायै सावै सुकुरुबै खनारिका जिनि अ जायगानि पाराकलक हायर सेकेन्डारि स्कुलनि एसिस्टेन्ट हेडमास्टार जिनि ब्रह्मगोनां शेखर सार अबनो कारिबो फाइमानजाक फाइका अ जायगानि एमएचसी कमिटिनि मेम्बार्स ते आदंसं ते सिनि अ जायगानि दफा हामग्रा सोसाइटिनि मेम्बार्स ते आदंसं अ जायगा जों नुखा बाहाय कायै जों डेभलप खायनाय बा रोंसरोङै दंनाय रंनो कुसुगो तिसानाय अबनो तैनो जों किजासा कप चालायमुं ते नारक जाखा ते पान्डानो जों संजना बा जेंनानि सिगां जों अ जायगा कायसा बुफां बसाबो तैलेलाय जों जेंलायखा गे नरक नाय दंदि पुइलानि सिमिं बायथाक जरा बहाय कायै जों जिनि थिनांनो कुसुगो तिसानानि बा बहाय कायै जों रोंसरोंनाय दंनो फान्दिना नां अबनो तै जों जिनि सारनि खुक्तै खोनालायनाय नाय दंदि नरक जिनि अ भिडिअ न पुइलानि सिमिं बायथाक जरा हामबाय শিক্ষা সপ্তাহর যে সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মঞ্চে সম্মানিত সভাপতি তথা এই বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক উপস্থিত আছেন প্রধান অতিথি হিসেবে আমাদের বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির মাননীয় সেক্রেটারি শ্রী যুক্ত বিজয় দেওয়া এবং মঞ্চে উপস্থিত আছেন আমাদের এসএমসি কমিটির মাননীয় সদস্য এবং সদস্যা উপস্থিত আছেন শিক্ষা অনুরাগী তথা এলাকার সমাজসেবী হিসেবে পরিচিত দফা হামক্রাই বদল এর সেক্রেটারি এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এবং উপস্থিত হয়েছেন এই এলাকার বিশিষ্ট অভিভাবক অভিভাবিকা এবং শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত আছেন এবং আমাদের ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক অভিভাবিকা হিসেবে যারা আজকে উপস্থিত হয়েছে আবারও আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে এবং আমাদের পারাকলক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি তো আমি মাতৃভাষা মানে বিশিংতৈন্য রঙর তিনি ফাইমানজা ফাইকা চিনি নারওয়াইরক যে কক সাই থানারক সাকা তাউনি বাগৈ जों তিনির কুরুম কুথুমুং লাইজানি রাংখা কক এমনো যে মেইন হংগাই যে চিনি ভারত সরকারনি শিক্ষা দপ্তর যে নাহারমুং যে নয়া শিক্ষানীতি নিউ এডুকেশন পলিসি 2020 হিনা 2020 সাল চেঙ্গে রিমানি আমনি 4 বছর পূর্তি যত রুংনগন দাগিজাক हाबा तालसारमै তিনি पाइथाक जों थानाय समबारनि सिमि मंगलबार बुधबार बृहस्पति शुक्र शनि गोबांमा सामुं खायखा तामो तामो खायजानाय चिनि बुसकाङाव फ्लेक्स हेफाजाब दङ जों मिया जत ताइसिङाव सामानि बुफां गायखा ताकलाय दागिजाक जे प्लेन फर मादार जानि बुमानि बागै बुफां गायदि हिनै पयनाय जेरनो 35 टा बुफां एटलिस्ट जों मिया जत बुमा जारा मानजानाय रने गायखा जों आमनि सिगां डिजिटल डे चिनर पयनाय रनो तालाङै फनुका DWS जे टेलियमरनि वाटर प्लान तंमनि आरो तालाङै फनुका
chini class sombarong ka chini teaching learning materials sung amuni bising salsa sports day cherok sudu rung surnani bagiya o jaga খেলাধুলা ni sathe bo hayungo chini jangnani nango abe lekha pora srungmani bisingtei chini খেলাধুলা bo khainani nango abo bosor jono kaisa part dikha jung খেলাধুলা khaidika chini pornei rok pornei je indoor game outdoor game ludo oro cricket thangka football thangka borok chinese thangka badminton rok sugamot rehoka tai cultural je বিশেষ kai nangmani kaisa rungnogo rusabung musamungao bongkha sung chini para bisingogo nukjago chini oro poire rok poinai jo rusabung musamunga sukuri phatharogo jara puri tongnai rok hongkai buma upharok sijang nukjak rang puisa riui musano musamung phurungo poptang phurungo rusabung phurungo tobla tamnani phurungo tofano sung aro atimaya phano sung chini oro surungnai blaikeno talent henimano sung joto pandawo chini nawai rok phaikai nugai tongo chini oro poinai jong chini kaham traditional dress kanai photo riui chung boro prottek program no kaham kaham musamung rimano sung taibo saite bo tongo borno aje musamung taibo sakani level o talangai thangmana ni bagai tobla rok surungjakire chini education department ni sokai jag 31 tarikh o khurui tung rohmangla sung onanno je অনুষ্ঠান a jaga rusabung musamung sung talang thango thanaiya kollanpurong kha kishori moncho hneingkha a jaga talango to ang koine je sung bumau hajaroro majanai norok saimana je borok school program bagai traditional dress kan phayo practice khaiyai khayo hne to norok chini logi logi norok kita borna encourage khaidi tamu hongkai rusabung musamung ni bisingti bo sung hayo blaikeno sini jagai mano খেলাধুলা khainani nango sung amo ongui tongo to main hingkai amo chini a 7 din saptaho amo jotono sung khobjaka to chini hingkai chung norok joto am chaini o rungnok ganagini jara tongnai lukurok bai tai chini poine porite joni boha chai rungnok jara naikal tongnai rok bormo tui tini je tithi bojon sung norok bai oro sung norok jorari nai nori kok thanamu sungmani tongkhai norok sung agi jemon borsor borsor je parent teacher meeting শিক্ষক অভিভাবক সম্মেলন হনি যে খাই তমনি আমবো অরণু কলায়ো sung norok ni soina harai sung resolution khai tini chini ISO district o sung report pathonan nango norok koijon manjakha amon norok ni songkha sung honani nangnai to sung mo panda paimani yaguna tithi bujon mane sung chigonsa kaisa bujon khaileno to haino no samung humung khibi tini chini kobong mungmai joto phaimanjakmani bagai paifele hambai haino hai to je noya shikhani